बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हुकुम अलगर टिकटॉक की उम्मीद तासु बर जोड़ी खुशहाल बे टिकटॉक बे जम तासु रोज तासु मिलकर करीम खान दे शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सर बयान तासु खिदमत के हाजिर मा हुमा द टेंसेस सिलसिला के बमंग नन द सिंपल पास्ट पोजेसिव केस वायु च कम त पोजेशन वी च यूसिस प पास्ट की जमंगा या तासु या द बलचा स प्रॉपर्टी वा उस नदा यूसिस जमंग सरो जमंग द जात सरे ताल्लुको अगा जमंग द वजूद सरे ताल्लुको अगा मख के उस नदी दी तस्वी सिंपल पास्ट प्रॉपर्टी या सिंपल पास्ट पोजेशन दा जान ल पूरे यो स्ट्रक्चर दी पदी बमुंडन क्लास अखलू खबरी बको जमंग टिकटॉक चैनल च कम दे टिकटॉक के इंग्लिश वन अगा पलम सब्सक्राइब की मलगुरु सरे फॉलो की छे आइते द डेली बेसिस माने च कम द इंग्लिश द ग्रामर बड़ी बड़ी वीडियोस मंगई अक्सर पागी माने मंगा अगा वर्को और जमंग चैनल च कम दे द यूट्यूब के इंग्लिश ग्रामर सीरीज पलम सब्सक्राइब की मलगुरु सरे शेयर की राजी च क्लास स्टार्ट को सिंपल पास्ट पोजेशन या प्रॉपर्टी मीन मलकियत ऑनरशिप जैसे तभी क्लास पर दे कि जो कम दे नो मेन वर्ब हेड दे हेड HAD और हेड विद ऑल सब्जेक्ट्स द टोलो सब मंगा हेड लगो I we you they he she it नाउन वगैरह टोलो सब हेड लगो और द हेड जमंगा मेन वर्ब हम दी और द जमंगा हेल्पिंग वर्ब हम दे कमंगा द सेंटेंस ना स नेगेटिव जोड़ो इंटरोगेटिव जोड़ो नो द दे हेड न बमंगा हेल्प अखलू यू अंडरस्टैंड खो याद साथी च प हेड पसे प शात से राजी पदी पसे ब नाउन राजी नंबर बराजी से एडजेक्टिव फ्रेज बराजी पदी पसे ब वर्ब न लगावे कदा सुधी पसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगो न दा वबिया पास्ट परफेक्ट टेंस सी दा वबिया सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट पोजेशन पाते निशी यू अंडरस्टैंड हां आम इस्तेमाल क्लास से मंगवायु फॉर एग्जांपल दागे सर यो मोटर हो उनके पास एक मोटर थी एक गाड़ी थी मतलब दा जे मह के वर सर उस वर सर निष्ठा मंगवे दे हैड अ कार उनके पास एक मोटर थी दे हैड अ कार okay they hate no class head umaga zamang sura khabar ada che da zamanga se sheshu da zamanga the linking verb should second form of the verb the pasanga je past indefinite के second form of the verb use की da zamanga second form of the verb आ गए और ये first form से चली has and have संग चमंगा simple present के या present indefinite general possession होंगे value तासो दिस से compare कोली शी they had a car उनके पास एक मोटर थी she had fever ये आगे तब बवा she had fever उसका बुखार था या उसको बुखार थी whatever भी she had fever she had throat infection she had tonsils okay she had headache she had backache the खुदे बला खबर था उसको ली बॉडी से ताल्लुक थी यह क्लास में कोई आमना had an old mobile आमना के पास एक पुराना मोबाइल था आमना had an old mobile clear class mean that she had an old mobile now the present she doesn't have उसको सनिष्ठ मख के वर्ष यूज old mobile whatever भी क्लास यह क्लास में कोई पाकिस्तान had many economical issues पाकिस्तान के बहुत सारे इकोनॉमिक माशी मसाइल थे इकोनॉमिकल इश्यूज मीन पाकिस्तान हेड क्लास पास्ट इंडेफिनिट शो और पोजीशन शो कई या क्लास मंगवाई दैट गर्ल हैड 9 सिस्टर्स दैट गर्ल द जने नख ख्वेंदरी दैट गर्ल हैड 9 सिस्टर्स द जने नख ख्वेंदे वे दिना कमंगवाई जी दी नमंगवाई दैट गर्ल हैज 9 सिस्टर्स कोचिंग को वे 9 दैट गर्ल हैड 9 सिस्टर्स clear class या क्लास में बल वायु I had a bad habit मेरी बहुत खराब आदत थी I had a bad habit and my watch had technical problems my watch the मा पड़ी कड़े की technical problem my watch had technical problem mean this watch had technical problem so I went to the watchmaker and he fixed it out the gade ke maslama zabya watchmaker lalala ma gora this my watch had technical problem I went to the watchmaker those class पर simple past की action show कई he fixed it अगर टिकड़ा the past the action show कई नो क्लास का simple ज़्यादा खबर रखूँ जहाँ पर गड़े की मसला नो my watch had technical problem दा जमा सर से शो दा जमा सरा पर simple past के कम structure शो possession शो या क्लास लास्ट मंगवाई अली हैड 2 लैपटॉप्स अली के पास 2 लैपटॉप्स थे मीन कि ऋषि उसो से द्री या और से योम नहीं नो अली हैड 2 लैपटॉप्स यू अंडरस्टैंड क्लास दाओ सिंपल लदी स्ट्रक्चर दी चितासो बप पास्ट के दा खबरी सिंग इस्तेमाल ते कस्ते वेले कस्ता यो मामा यू हैड एन अंकल स्ता यो मामा ओ
clear sta yo mama di you have an uncle no class dasi tasu like pan daily life ki dasi situations jod kai de kas bara ke da property khpal property wa zama dun runo dun me khwan de push zama da masailu zama dun zama bala margiri I had many friends no class I mane bale ki khabar ho ke aus class ma taqriban اگر مجھے سنٹنس نه تاسو 14 15 سټرکچر جوړوم ځکه د دې وجه دی چې تاسو دا سنټنس پرې موضوع کې سم واغلی شي او تاسو د دې د هر سټرکچر لزان خبر کی که سوات نامه د دې سټرکچر سو کوېسچن پټ اپ کوي نو چې کم از کم ته خبر شي چې او دا د سټرکچر دی دای جواب دی پوښ یا کته په کتاب کې په اخبار کې اوې نه نو چې درته ډایرکټ پته ولګي چې دا پلان کې نمبر دا پلان کې ټنس دی په پلان کې ټنس کې دا پلان کې سټرکچر دی لکه دا past indefinite خو دی خو په past indefinite کې action دی که general دی که possession دی او دا د sentence پتر ته مو لګي چې دا پلان کې نمبر sentence دی ډایرکټ جواب ورکړي الریډي په دې معنی چې کوم sentence structure معنی موږ غوښتي کلاس تاسو کته شي کلاس ګوري موږ وای you had a car तुम्हारे पास मोटर थी تاسو موټر او you had a car اوکې کله چې تاسو موټر نو فور ایگزامپل نو کلاس د دې بیا د دې نمخ کې بیا موږ ډیډ لګاو ډیډ بو لګاو او دا هډ به بدل شي هاف تا هډ به بیا څه بدل شي کلاس هاف ته څنګه چې موږ جملې هغه سټارټ چې I went to Peshawar I did not go to Peshawar نو چې ډیډ ولګید نو هغه went به فرست فارم go ته راشي دا څنګه کلاس دی چې کله ډیډ ولګي نو هډ به اتوماتیکلی چینج شي ته هاف تا موږ وای you had a car तुम्हारे पास मोटर थी you didn't have a car तुम्हारे पास मोटर नहीं थी या क्लास you did not have a car the formally you didn't have a car the informally you didn't have a car तुम्हारे पास मोटर नहीं थी क्लास did you no class already da خو بیا چې ان شاء الله موږ لګ پرونانسیشن سټرکچر ته لړ شو لګ اډوانس الله دې موږ بوت لګي اسیمیلیشن ته یا وغیرہ ته نو انګریزان چې کله وی did you نو did you د ژوند ته आवाज پکې راځي د جیم باندې did you have a car او کلاس اوس هغه شانته ما وایي بل څه به جوړ شي بیا به مسله نور رانه شي تاسو لا پرونانسیشن باندې سټریس کوئ ما تاسو انګلیش یاد کړئ did you have a car did you have a car yes I did क्या तुम्हारे पास मोटर थी did you have a car थे कस्ते वाले कस्ता सर लैपटॉप did you have a laptop अलग का पसर दे दो did you have headache yes I did no I didn't simple answer the class you understand और did you not have a car क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी the class जमा सर कम structure दे the formal structure दे मस के not लगे दले did you not have a car और दा class informal दे जोड़ो no the not बा दे did ला रावलम Didn't you have a car? क्या तुम्हारे पास मोटर नहीं थी? Class, when did you have a car? When did you have a car? तुम्हारे पास मोटर कब थी? तसे कल मोटर हो जब last year. I had a car last year. I had a car when I was in college. Clear class? हो या why did you not have a car? तुम्हारे पास मोटर क्यों नहीं थी? Why did you not have a car? Clear? Simple अगर WH की negative structure दी. और दाजी कल class तासो रहती ना informal जोड़ा भाई no why didn't you have a car तुम्हारे पास मोटर क्यों नहीं थी या क्लास कल چې مونږ دې کې emphatic څه ته وایي چې کله تاسو په یو خبره باندې زور ورکوي تاکید ورکوي دې ته مونږ emphatic وایو مونږ وایو you did have a car لکه تاسو तुम्हारे पास तो मोटर थी تاسو मोटर وو یو کس ما سره نه مړ تاسو راهو او یو خبره باندې تاسو سټرس کوي موږ you did have a car اوس مثال فور ایگزامپل یو کس ته ملګری مې او هغه مونږ روټل روانیو نو سبا روزه د روزه ماته روانیو نو هغه ملک ستا خو د مېده مسله وا تا او no I didn't have it you did have a stomach problem ستا خو you did have a bad stomach ستا خو د مېده problem نو کلاس دا وخت چې کله ته خبره کنفرم کې نو ته به درې have نو مخکې ډیډو لګي نو چې ډیډو لګي اتوماتیکلی هډ به چې کم دې کنورټ شي have تا you did have a car دا emphatic sentence دی اوکے او کلاس بیا د دې نه علاوه چې کم زمونږ سره دی tag question mean attached a short word questions we or the sentence are attached we right among a tag question why mumbai class for example you had a car तुम्हारे पास एक मोटर थी didn't you बोले no दर सरा मम्मी तासरा मोटर बोले no दर सरा no da बोले no दर सरा जो कम दी the tag question why that the sentence पे end के मम्मी लिखो put कवे you had a car didn't you No class yes I did no I didn't to be answer work yeah
چې کوم نیگیټیو ټیگ کوېسچن دی you didn't have a car ستا سره موټر نو you didn't have a car did you didn't have a car did you did you ستا سره موټر نه ولي او در سره نه did you clear class tag دا زموږ سره چې کوم دی دا نیگیټیو ټیگ کوېسچن دی دا پوزټیو ټیگ کوېسچن دی نیگیټیو ټیگ کوېسچن د پوزټیو سټرکچر سره لګي او پوزټیو ټیگ کوېسچن د نیگیټیو سټرکچر سره لګي او کلاس اخره کې مونږه چې سو ایم آی سو ډو آی سټرکچر وای تاسو موټر نو ما سره موټر په خبر پوهیږئ که څنګه وایي که تاسو سره ستا په سر درد نو زما په سر درد بعضې وخت کې دوه ملګري یو بل ته مینې اظهار کوي یاره تا ته دا مسله نو ما ته هم دا مسله وه یاره تا پېشمني نه وکړې نو ما هم نه وکړې خو که پېشمني نه وکړې نو هغه بیا ایکشن ته خبره ځي کلیئر کلاس اوکې موږ وایو یو هیډ ا کار तुम्हारे पास एक मोटर थी सो हैड आई बस मेरे पास भी थी जमा सरम होता सरम हो यू हैड अ कार स्ता सर मोटर हो जितना सर डेमो यू हैड अ कार सो हैड योर अंकल जो पसो पसे हैड हो लगे अब बेरा का चन्नुम वाली चीज़ सर ओके आओ जकल नी यू डिडंट हैव अ कार नीदर डिड आई न तासरा मोटर हो न मासरा मोटर हो यू डिडंट हैव अ कार नीदर डिड आई न तासरा मोटर हो न मासरा मोटर हो क्लास सिंपल غونته سټرکچر د سمپل پاست په حواله سره په پاره کې د دنیا معلومات پراته دي تاسو کدا استعمال لدی شروع کړئ نن د دې کلاس د اغستونه پس یو پر پوی نشي د سره شپږه ته پیری وګوره او په دې باندې ته بیا خپل کوم خبرې چې تاسو د اردو دی د پښتو دی هغه انګلیش ته کنورټ کا نو یقین وکړئ چې ستا هغه د دې کلاس په اغستو سره چې کوم استاد د اردو او د انګلیش جملې وي اټو د اردو او د پښتو جملې به ټول انګلیش ته کنورټ شي نو تاسو به د انګلیش یو پوره ذخیره راشي او دغه ذخیره به تمخ کې په لایف کې بیا استعمالولای شي نو کلاس سمپل غونته خبره ده په دې باندې او مهرباني وکړئ چې کوم اساینمنت در کوم په دې باندې عمل کوئ موږ دعاګانې کې یار ساتي ثانک یو ویری مچ السلام علیکم